Cijeli život sam u automobilima, s pokojnim ocem. Imao neku ušteđevinu, ošao je u Njemačku, kupio si Audi 80 automatika, benzinca. Kuću smo skroz završili, veli on, sad je to. Imam kuću, imam djecu, imam auto, imam sve. I na kraju, nakon 3 mjeseca umro. Ljubav je prenesao u mene i to je to. Živio za auto. Baš je volio auto. I žao mi što to nije doživio. Fijata sam znao da ću imati 73. Kupio sam automagazin, bio je test tog Fijata u automagazinu i rekao sam si ovo ću imati, kad tad. I 99. smo naišli na ovoga koji je sada tu. Svi smo volili te aute, svi smo furali u to doba taj nekakve Abarte, Fičeke. Ja sam 75. imao Abarta 850, imao sam Minija Cooper MK2, 850 kupea, Princa 1200, bilo je tu svašta u to doba. Bio je doživljaj otići u Trst, staviti CMR felge, dupli auspuh, volan, to je neusporedivo da nas iđemo. Mislim da veći doživljaj bio nego otični mjesec, meni osobno. To je bio baš doživljaj. Danas je sve pristupačno, danas uključiš internet, naručiš, GLS donese doma, platiš. Prije je bilo sve slatko. Planiraš put u Trst, sakrivaš one novce u rezane kotače, u pumpe, ne smiješ ništa nositi van. Onda te onaj tamo na granici davi šta si kupio, šta nisi kupio. Bilo je gušta. Radi se o Fiatu 124 Sport Coupeu, 3. serije, 73. godina, 1592 kubika, 108 serijskih konjskih snaga. On je 67. kad je počeo se raditi imao 4 diska, imao je 5 brzina, stakla u boji, lijepljena stakla što je zanimljivo, 2 bregaste, tako da smatram da auto ipak ispred vremena. Evo. Auto je bio u dobrom stanju kad sam ga kupio. U dobrom stanju, vozio sam se, onda sam odlučio 2010. restaurirati ga, dok još imaš snage, znanja, vida, jer sam već od Salama ga radio. Ja sam ga registrirao i drugi dan sam skinuo tablice i rastavio. I rekao sam da iduća registracija mora biti gotov, da ne izgubim tablice. U restauraciju sam krenuo misleći da ga samo obnovim boju. Treba malo obnoviti boju, to je to. Ali kad smo krenuli, onda sam vidio da tu ima malo više posla. Onda smo krenuli u 100% restauraciju. Auto smo rastavili do golog lima. Bukvalno je bio goli lim. Moj prijatelj Tomo Pavičić Limar mi je lijepo rekao, vidit ćemo što treba raditi, brusilica će reći. I tako i bilo. Bio je gola karoserija. Što je trebalo nešto malo, to se povarilo. Onda sam ja sam pripremao za lakiranje, jer to sam nekad radio, bavio sam se time. Drugi čovjek mi je polakirao, nisam imao gdje u komori. Mehanika je bila u dosta dobrom stanju. Mogu samo spomenuti jednog čovjeka koji mi je tog Fijata i našao. To je gospodin, moj prijatelj Andrija Barić. On mi je to auto i našao, preko njega sam ga i kupio i on mi je recimo mehanički pomogao u restauraciji. Getribu je složio od nule, tako da to sad funkcionira fenomenalno. Donji prostor je, tako rekući, nov, kardan je bio obnovljen kompletan, selen blokovi na škarama, kugle, krajnici, to je sve novo, diskovi, disk pločice, ležajevi, to je sve promijenjeno. Istapecirana su sjedala, sav filc koji je bio ispod originalnog tapeciranoga na podu je bačen, iz padove sam donio original materijal s kojim se tapeciraju podovi, izolacija od buke i termoizolacija. Tako je napravljeno i u vratima, i u zadnjim blatovranima, i u prtljažniku. Felge koje su sad na autu,
su iz 73. i bile su u katastrofalnom stanju, katastrofalnom. Da bi došle do ovoga trebalo je puno truda. Motor nisam rastavljao u dijelove. Bila mi je želja da imam 2 dupla karburatora i to sam jedan nabavio, neću ići u priču u detalj. Karburatori su stigli iz Zadra, usista grana, ja mislim da je došla iz Duge Rese i to sam se složio. I to sam bio sretan kao malo dijete kad sam to napravio. Prijatelj Andrija Barić i ja smo to slagali, danima tu štelali, mučili se dok je to prohodalo, ne pašu dizne, ne paše ovo, ne paše ono, na kraju smo ga dobili da radi. I to me, recimo, to me najviše usrećilo kod restauracije i obnove tog auta i održavanja. Ta 2 dupla karburatora, to mi je bio gušt i dan danas mi je ta 2 karburatora gušt, taj zvuk u vožnji, to uživanje, to grgljanje iz karburatora. Evo. To je trajalo točno godinu dana restauracija. Od registracije do registracije. 5 dana prije registracije je bio završen. I onda sam ga otišao samo ponovo registrirati. Ljudi me pitaju zašto nisam radio ugradio. On sam je za mene radio. Ja slušam njega dok se vozim. Zvuk motora, karburatora, auspuha, to je gušt. To je gušt. Ja bih se što duže vozio. Meni kad negdje dođem na neku destinaciju, žao mi što sam stigao. Jer još bi bar pola sata, bar još sat, oblačno, 20 stupnjeva vani, ne mogu vam opisati taj osjećaj. Evo, supruga ja uživam u takvim stvarima. Ja sam sretan čovjek. Moja žena jedva čeka da se nekud krene, da se ide, da se putuje, da se uživa. 20 godina na godišnji odmor idemo samo s njim. Uživamo u toj vožnji, starom cestom obavezno. Staje se 5 puta do mora, 6, koliko treba. Kavica, sendviči, kao nekada. Čisti gušt. Svi se hvale, do Dubrovnika dođu za 6 sati, a dođu za 2 dana. Šteta da to propadne, ta tehnika, to su muzejske vrijednosti, nek to stoji. Generacije poslije će to vidjeti. I znači cijena da je to neko sačuvao. Imat će šta gledat, pozikat se. Neko se bavi fotografijom, neko se bavi markama, skupljanjem salveta, neko ribičijom, neko ronjenjem. Svako ima svoje zadovoljstvo. Meni je zadovoljstvo u tome, jer cijeli život mi je vezan uz volan. Cijeli život ja držim volan u ruci. I sad sam se ovdje našao, u tom guštu. Pogotovo što me to veže s prošlošću, jer jednostavno to je to. To je bila moja želja, ja ga sad imam i velim, 73. sam odlučio da ću imati kad sam ga vidio u automagazinu. Možda sam nekom smiješten, nekom čudan, možda sam za nekog i pacijent. Ali što sam rekao već, svi su mi pacijenti, samo zavisi kod koga.